আজকে খুব সকাল থেকে আমার সাথে পুরোটা দিন ছিলেন। আমি 7:30টার পরে 8টা নাগাদ আমি প্রথম উদিরপুরের হনুমান মন্দিরে এবং মহাদেব মন্দিরে এসে আজকের এই পবিত্র শুভ দিন শুরু করেছিলাম। আপনারা আমাকে অ্যাকম্পানি করেছেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছবি তথ্য জনগণকে তুলে ধরেছেন। আমি আপনাদের কোঅপারেশন করার চেষ্টা করেছি। আরো কখনো কখনো আমার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আপনাদের সবাইকে আমি কোঅপারেট করতে পারি। মোটামুটি এখনো কিছু কিছু বুথে ভবানীপুরে তারা লাইনে আছে, যদিও স্লিপ ডিস্ট্রিবিউশন করা কমপ্লিট করে ওই এন্ট্রি গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার এখানে কন্ট্রোল রুম বা ব্যাক অফিস থেকে আমরা যেটা পেয়েছি তাতে মোর দ্যান 90% ভোটার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন, যেটা ভবানীপুর বিধানসভা তৈরি হওয়ার পরে একটি রেকর্ড। লাস্ট 2021-এ 82%, 2024-এ 78% পোল হয়েছিল এবং তখন মৃত এক ডবল টিপিল এন্ট্রিতে শাসক দল প্রায় 10% করে ভোট ছাপ্পা মেরেছে। এবারে হাতে গোনা গোটা 10 ভোট ছাপ্পা মারতে পেরেছে। তার মধ্যে ওয়ার্ড 77-এ 4-5টি ভোট আছে। পুরুষরা বোরখা পরে ভোট দিয়েছে, আমরা ধরেওছি। ধরা পড়ার পরে পালিয়েছে এবং আমি ওখানে পৌঁছানোর পরে বাংলাদেশি মুসলমানদের যে স্লোগান জয় বাংলা সেটা দিয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে ওদের 1 ঘন্টাতে আরো 2000 মতো ভোট ছাপ্পা মারার পরিকল্পনাটা আমি ভেস্তে দিয়েছি ওখানে। আমি পুলিশের স্পেশাল অবজারভার আইপিএস চরণ সিং মিনাকে ধন্যবাদ দেব। তিনি এই দাঙ্গাবাজ মৌলবাদীদের ভালো করে ধোলাই দিয়েছেন। আমি চলে আসার গুন্ডাদের কিভাবে দমন করতে হয় জনগণ দেখিয়েছে, বিজেপি কর্মীরা দেখিয়েছে এবং আমিও চেষ্টা করেছি, আপনারাও চেষ্টা করেছেন। 267টা বুথে ভারতীয় জনতা পার্টির এজেন্ট এই প্রথমবার ইভিএম সিল করা পর্যন্ত আছে। 3টি বুথে দিদিরপুরে 4টে নাগাদ বের করে দেওয়া হয়েছিল, পরে আবার আমরা তাদের টিকিয়েছি। 96টা বিজেপির ক্যাম্প হয়েছে ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ মেনে। সেখানে 4 জন মানে 2 জন করে রিলিভার তারা বসেছে ভোটারদের সহযোগিতা করার জন্য। লক্ষণীয় বিষয় হল হাউসিং এবং যারা কোনোদিন ভোটদান করেন তারা এবারে ভোট দিয়েছেন। বিগত নির্বাচনগুলিতে 63, 82 এবং 77 নম্বর ওয়ার্ডে মুসলমান বুথগুলোতে 95% করে ভোট পড়ত। এবারে হিন্দু বুথগুলোতে 95% করে ভোট পড়ত। এবারে মুসলমান ভোটের পোলিং 80-81%। টোটাল নাম্বার অফ ভোট 1,60,000। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত 1,40,700 ভোটার ভোট দিয়েছে, যার মধ্যে 28,000 মুসলমান ভোটার আউট অফ 35,000
আর বাকি 1,12,000 হিন্দু ভোটার। হিন্দু ভোটারদের মিনিমাম 85%, ম্যাক্সিমাম 90% ভোটার বাঙালি অবাঙালি, হিন্দি বাংলা সব বাদ দিয়ে জয় শ্রীরামের ধ্বনিতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়ে, বিশেষ করে 20,000 গুজরাটি, 12,000 মারোয়াড়ি, 4,000 শিখ সমাজ, 5,000 উৎকল সমাজ, 8,000 ক্ষত্রিয় সমাজ, 12,000 পূর্বাঞ্চলী। এদের পোল হার 96-97%, যার মধ্যে বিজেপির পদ্মফুলে এরা 95% ভোটদান করেছেন। তো কাউকে ভয় না পেয়ে ক্যামেরার সামনে বলছেন আমরা পদ্মফুলে ভোট দিলাম। আমি কৃতজ্ঞ পুরনো বাঙালি পরিবারগুলির কাছে, বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির কাছে, যারা হরিশ চ্যাটার্জি, হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটের এদিক ওদিকে থাকেন, সেই বর্ধিষ্ণু বাঙালি পরিবারগুলি ঢেলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি নিজের বুথে অন্তত 200 ভোটে মিত্র সংগঠনে হারবেন, আমার কথা রেখেছে। মমতা ব্যানার্জির পাশের বাড়ির ভদ্র মহিলা আমাকে দুপুরবেলা যখন দেখা হয়, বলে আমি বাড়িতে আজকে পাবদা মাছ করেছি, আপনি খেতে আসুন। এটা আমার সাজানো ড্রামা নয়, অনেক সাংবাদিক বন্ধুর সামনে তিনি মন্তব্য। আমি যখন বিকালবেলা রমেশ মিত্র ইনস্টিটিউশনে যাচ্ছিলাম, সেখানে অনেকগুলো গরিব মানুষ, আমি তাদের বস্তি ঝুঁকড়ি এসব বলে মানে বলতে চাই না, তারাও সমাজের নাগরিক, সহনাগরিক, কিন্তু তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, বড় লোকের বাড়িতে, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে জীবনযাপন করে। তারা যেভাবে ডেকে নিয়ে আমাকে ভালোবাসা দিয়েছেন, আমি ভবানীপুর এলাকায় যত আয়া, সেবিকা এবং পরিচারিকা মা এবং দিদি আছে তাদের প্রণাম জানাচ্ছি। আমি আশাবাদী না, আমি নিশ্চিত 7টি ওয়ার্ডে আমার ন্যূনতম 30,000 লিড থাকবে। মমতা ব্যানার্জি 10 থেকে 12,000 লিড পাবেন, 77 নম্বর। ন্যূনতম 20,000 ভোটে এখান থেকে বিজেপি প্রার্থী জিতবেন এবং মমতা ব্যানার্জি দ্বিতীয়বারের জন্য হারবেন এবং কার্যত তাকে রাজনৈতিক বানপ্রস্থে যেতে হবে। আমি এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, রিটার্নিং অফিসার সহ সেক্টর অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার সহ পোলিং পার্টি, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী সহ স্পেশাল পুলিশ অবজারভার এবং কলকাতা পুলিশের একটি বড় অংশ ধন্যবাদ জানাবো। আলিপুর, ভবানীপুর, চেতলা, কালীঘাট এই থানাগুলির কর্তা ব্যক্তিরা যেভাবে মেরুদণ্ড সোজা রেখে ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ কার্যকর করেছেন, হ্যাটস অফ টু এভরিবডি। আমাকে খিদিরপুরে এরশাদ নামে কলকাতা পুলিশের একজন বেয়াদব অফিসার একটি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তাকে চিনে রেখেছি, তার নাম নোট করে রেখেছি, 4 তারিখের পরে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনারা যেভাবে সারাদিন আমার সাথে থেকেছেন, প্রকৃতিকেও ধন্যবাদ দেব, বরুণদেবকে। তুলনামূলকভাবে ন্যাচারাল এয়ার কন্ডিশন করে দিয়েছিলেন অনেকটা সময়, গতকালের তুলনায় আবহাওয়া খুব ভালো ছিল এবং প্রকৃতি বরুণদেবকে আরো ধন্যবাদ দেব। সকালে একটু হালকা বৃষ্টি
11:40 পরে হালকা রোদ, এক মনোরম পরিবেশে এবারে ভবানীপুর সহ কলকাতার নির্বাচন অনুষ্ঠিত। আমি যেহেতু রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, সম্পূর্ণ তথ্য না নিয়ে বলবো না, তবুও আমি ইলেকশন কমিশন, নির্বাচন সব কাজে যুক্ত আধিকারিক, রাজ্য পুলিশ, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী, সংবাদ মাধ্যমকে এই ঐতিহাসিক নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে অ্যাজ এ লিডার অফ অপোজিশন, আউটগোয়িং লিডার অফ অপোজিশন, আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এবারে 17C ফর্ম সংগ্রহ করব এখানে বসে। আপনারা সবাই ধীরে ধীরে প্রস্থান করবেন এই প্রার্থনা। সকালবেলা থেকে আমরা পড়ে গিয়েছে এবং এটা এখন কিউ লাইনে আছে, কাজে এটা আরো বাড়বে। প্রথম কাজে 93%, এটা প্রায় ঝুঁচ। এটা কিসের ইঙ্গিত? আমরা ক্যাম্পেনিং এ বলেছিলাম, আমি তো সব হাউসিংয়ে গেছি, প্রচুর পথসভাতে গেছি। আমি বলেছিলাম গ্রাম যদি 92.8 করতে পারে, শহর কেন 93 বেশি করবে। আমরা আশাবাদী এবং সবচেয়ে বড় কথা ভবানীপুরের ক্ষেত্রে ক্যামেরার সামনে যারা মুখ লোকায় তারা কিন্তু খুলে ক্যামেরার সামনে এবারে খুলেছে। পদ্ম ফুলে ভোট দিয়ে এলাম, কেউ হিন্দিভাষী বলেছে কপালে ভোট দিয়ে এলাম, অনেকেই বলেছে পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়ে এলাম। গুটিগত পৌরসভার 100 দিনের কর্মচারী আর 77 নম্বর ওয়ার্ডে কিছু বাংলাদেশি মুসলমান র্যাডিক্যাল মাদ্রাসায় পড়া কিছু অর্বাচীন ছাড়া বাকি সকলের কাছ থেকে ভালোবাসা ঘুরাতে ঘুরাতে আমি এই নির্বাচনী পরিক্রমা শেষ করি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও বিভিন্নভাবে ঘুরে বেরিয়েছেন, যেটা প্রায় অল্প নজিরবিহীন বলা যায়। এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন? পারেনি অবশ্য, বয়স হয়েছে। আমি 21টা অ্যাপার্টমেন্টে গেছি, 4 থেকে 5টি করে ফুট, 100+ বুথ প্রায়, প্রত্যেকটা 5টা 6টা কাপড়। এখানে তো সিঙ্গেল বুথ হয় না, এখানে 96টা ভোটিং কম্পার্টমেন্ট আছে, সেখানে মাল্টিপল নাম্বার অফ বুথ আছে। উনি পারেননি আমার সঙ্গে যেতে। এবং আমার খুব মানে দুটো জিনিস আমার তৃণমূলকে নিয়ে আমার 2-3টে অভিজ্ঞতা। প্রথম হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির আমি জুনিয়র ছিলাম, মানে পলিটিক্যালি জুনিয়র ছিলাম, বয়সও তো এখনো জুনিয়র। অসীম বসুর বাড়িতে মমতা ব্যানার্জি আপনাদের নিয়ে একটা ভালো আড্ডা বসে, আমার গাড়িটা দেখে অসীম বসুর ঘরের ভিতরে ঢুকে যাওয়া, ওনার কোনো কথা ছিল। আমি সভ্যতা জানি, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার। আমি আর যাই করছি, আমি ওনাকে ওখানে গিয়ে আক্রমণ করতাম। আমি ওখানে গুজরাটি ভোটারদেরকে উনি ভয় দেখাচ্ছিলেন, আমি তাদের সাহস দেওয়ার জন্য। তাতে দেখলাম উনি বিজেপিকে কতটা ভয় পান। উনি হঠাৎ অসীম বসুর ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে। আমি আর বেশিক্ষণ দাঁড়াইনি, এমসিং বারবার বাড়ি হয়ে উনি থেকে বেরিয়েছে। আমি মিত্র ইনস্টিটিউশনে ঢুকেছিলাম, বয়স্ক তৃণমূল কর্মী এজেন্ট ছিলেন, তারা আমাকে উঠে দাঁড়িয়ে বিজেপি এজেন্টের সঙ্গে যেভাবে সম্পর্কিত করেছেন তাতে আমি বুঝেছি তৃণমূল কংগ্রেসের যারা ফরমেশন করেছিলেন এমন বহু পুরনো লোকের ভোট আমি পেয়েছি। তৃতীয় উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আমি যখন চক্রবেড়িয়া থেকে বেরিয়ে যোগুবাবুর বাজার থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, তৃণমূলের একটি ক্যাম্পে কার্যত আমি তো হেঁটেই ঘুরছিলাম, আমাকে হাত ধরে এক দিদি ডেকে নিয়ে আমি খাই না করলে
আমি এমনি খাই না, আমি একটু ন্যাচারাল খাই, অর্থাৎ ভালো শরবত, রসির শরবত, ডাবের জল একটু খাই না। তো দিদিন এত উপায় আমাকে বলায় কোল্ড ড্রিঙ্কস সেটা ফালতে হয়েছে, মানে বয়স্ক মহিলা বা মহিলা তার অবদানটা রাখে। ছোট ছোট ঘটনাতে আমার মনে হয়েছে কংগ্রেসের মালিকরা কিন্তু সন্ত্রস্ত আর প্রকৃত কর্মীরা পরিবর্তন। প্রচারের সময় বক্তব্য ছিল 177, প্রচারের সময় বক্তব্য ছিল 177, ভোট শেষে কত সংখ্যা? এখন আর না বলাই ভালো, মেজরিটি দিয়ে বিজেপি আসছে। আপনার যে পোল টোল আসছে, কিন্তু আমি তো যে পোল সবসময় এলে দাও না, আমার অনেক সময় ছিল আমার টাচে ছিল। এই যে দেবলিনা যে ফিঙ্গারটা কিনেছিল 750, তা ওরাই খবর দিল। আবার দেবলিনা আমাদের লোকের কাছে স্বীকার করে বলেছে না, আমি এটা ব্যবহার ভুল হয়ে গেছে। এইভাবে অনেক টুকরো টুকরো আমার এসেছে 4 তারিখের পরে, সব আরো ভালো করে ব্যাপক ভোটদানের হার, সেটা কিন্তু সমাজ পরিবর্তন। বিশেষ করে হিন্দু আদিবাসী ভোটার রাজ্য যে ভোটিং করেছে তাতে হিন্দুরা বুঝেছে তাদের ট্রেনটা লাস্ট স্টেশনে দাঁড়িয়ে দুদিন সাম্প্রদায়িক করলে শোনা ভালো, চিরদিনের জন্য রিফিউজি না হওয়ার থেকে দুদিন কমিউনাল কথা শুনতে কোনো আপত্তি নেই। আমি তো খুলে বলেছি, আমি খুশি আমার হিন্দুরা ঢেলে ভোট দিয়েছে। আমি সব মুসলমানকে খারাপ বলবো না। আজকেও দুদিন করে যখন গাড়ি থেকে নামি, তখন পর্দায় ঢাকা অনেক মুসলিম বয়স্ক মহিলা 3 নম্বর ওয়ার্ডে একটি মুসলিম বুথে গেছিলাম। সেখানে একটি মুসলিম ছেলে আমাকে বলল, আমি এই অরেঞ্জ কালারের টি শার্টটা পরে এসেছি, আপনাকে ভোট দেব। আছে এক্সেপশন, हिंदी दादा आज चुनाव हो गया है, मैं बोल दूं पहले ना बोल। बहुत सारा देश की पत्रकार हिंदी, इंग्लिश और दिल्ली, उत्तर प्रदेश से भी यहाँ आखिरी चरण की जो वोटिंग हुआ कवरेज करने के लिए आया। पूरा दिन सुबह से शाम तक मेरा साथ ये लोग हुआ, बहुत अच्छा तरीके से ये जो चुनाव है उनको कवरेज किया। मैं पहले इनको आभार प्रकट करता हूँ। दूसरा, फाइनल फिगर तो 7 बजे 7:30 बजे आएगा, लेकिन मेरा भवानीपुर क्षेत्र में करीब करीब 90% वोट हो गया, ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार खुल के वोटिंग किया। हर हिंदू बुथ में 92, 93%, 95% तक ये वोटिंग कर दिया और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट दिया। ये मेरा वोट है। बीजेपी 267 बूथ में एजेंट दिया था, वो एजेंट अभी भी है। ईवीएम सीलिंग फ्रॉम बूथ ऑफ ईवीएम को ले जाना और कलेक्ट करके हमारी सब कर रहा है। मैं हर पोलिंग एजेंट, बीजेपी कार्यकर्ता सबको मैं वंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव में पूरा दिन ममता बनर्जी ने वोटर को, पुलिस को, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को डराने की कोशिश किया, लेकिन उनका हर कोशिश को नाकाम करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी का नाते मैं क्या क्या किया आपका कैमरा में उसको आ गया। ममता बनर्जी सीधा 50-60 गुंडा लेकर धारा 163 को उल्लंघन करते हुए वह इंटरफेयर करने का कोशिश किया, लेकिन मैं वोटर लोग को
उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और डर भगाने के लिए मैं भी कोशिश किया। मैं जब ममता बनर्जी का अपना ग्रुप मित्रों इंस्टीट्यूशन होते हुए एक ज्वाइंट कॉमन हैंडकार्ड टीएमसी का ऑफिस रहता है, वहाँ जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान 15 से 20 आदमी मेरे ऊपर बांग्लादेश का मुसलमान का नारा जय बांग्ला लेकर उन्होंने हमला करने का कोशिश किया। केंद्रीय सुरक्षा बल उनके ऊपर कार्रवाई किया। मैं भी बहुत टाइम तक वह सड़क में रहकर एक गुना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं जब 5 बजे के बाद यहाँ एक मुस्लिम पुरान एरिया है इकबालपुर, वहाँ विजिट करने गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। बाहर कुछ रेडिकल जमात इस्लामी का कुछ सपोर्टर्स ने मेरा ऊपर आक्रमण करने का कोशिश किया। आपका सामने वहाँ चरण सिंह मीना जी IPS, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके इस सबको अच्छा करके सबक सिखाने का काम किया। मैं पहले भवानीपुर का जनता, पश्चिम बंगाल की जनता पूरा का साथ जुड़ा हुआ था। जितना भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग पार्टी, केंद्रीय अर्ध सुरक्षा बल से लेकर कलकत्ता पुलिस और चुनाव प्रबंधन में जो ऑब्जर्वर से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर, मैं सबको आभार प्रकट करते हुए 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज्यादा से चुनाव जीत रहा हूँ। 8 वार्ड के साथ में हिंदू ने खुल के भी किया। मुसलमान 2 वार्ड में ममता जी का लीडर, इसमें प्लस माइनस में मेरा ही बढ़त रहेगा या कमल खुलेगा। मैं सबको फिर एक बार मेरा अंदर से स्वागत, वंदन और नमन करते हुए मैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जब ये टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है, 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्र में वोटिंग हुआ, मुसलमान ने 80% वोटिंग। ये नया बंगाल, ये फगुआ बंगाल, स्वामी विवेकानंद जी लगभग हर एग्जिट पोल में सरकार बन रही है आपकी। मैं ट्राई सोचा बात की, लेकिन मुकाबला नजदीकी है सर। लेकिन यहाँ पे नेक टू नेक फाइट भी दिख बंगाल में कोई नजदीकी नहीं, एक्सपेक्टेड सीटें कितनी है आप लोगों के लिए? नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं। 180 से कम नहीं है। जो ये बंगाल का ट्रेंड है जिसका सरकार बनता है। 2011 में भी टीएमसी को 184 मिला था, 1977 में सीपीएम को भी इस तरीके से मिला था, 2016 में टीएमसी को इस तरीके से मिला था, 2021 में उनको ज्यादा सीट मिला था, 2011 अब सीपीएम को ज्यादा सीट मिला था 2006 में 230। लेकिन बंगाल का ट्रेडिशन है, इसको मिलेगा 180 मिलेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। भागवा हो गया है, कमल खिल गया है। आने वाला दिन मोदी का नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार बन ईवीएम पर बीजेपी के सामने टेप लगाई गई। फलता में पूरा फलता में किया है, इलेक्शन कमीशन देख रहा है। मेरा वहाँ बीजेपी कैंडिडेट एडवोकेट हेमंत पंडा जी जो बोलेगा, स्टेट पार्टी काम करेगा। इसका बारे में ऑनरेबल गृहमंत्री जी को सब पता है। हमारे नेता सब रिपोर्ट लेकर डिसीजन लेगा, कोई डिसीजन यहाँ पर का ममता दीदी ने कहा वो हार नहीं, आपको कहा वो हार देख रहे हैं। बात 2011 के बाद देखा जा रहा है, चर्चा है 2011 के बाद इसका स्थान हो रहा है। अरे भाई
गोपालपुर में ये लोग हमारी मेल को गोरखा लगा दिया, 4 वोट भी डाल दिया जो ईडीसी वोट था। ये लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, मेरा पास नहीं जानकारी था। उसका मैं जाने का बाद ममता बनर्जी पीछे पीछे चला है, वहां 25,000 मुसलमान वोट, 81% पोल हुआ है मुसलमान। मैं वहां नहीं जाता, और चरण सिंह मीना अच्छा करके धुलाई नहीं करता, वहां ये लोग का प्लान था 95% मिला। टीएमसी एक भी हम लोग कोशिश नहीं छोड़ा, और इनको कोई मौका भी हम लोग आप ट्रेन की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी का आप ट्रेन की बात कर रहे थे, लेकिन ये ट्रेन भी दिखा गया पोस्टल वायलेंस का। आपको पता है आपने कई बार कहे कि 100 से ज्यादा लोगों का मौत हुआ है 2021 के बाद अभी तक, तो ये कंट्रोल हो पाएगा सर? पहले तो बीजेपी की सरकार बन रहा है, बीजेपी इस तरीके से काम नहीं करता। जो चोर है, गुंडा है, उसके लिए बीएनएस भारतीय नैतिक विचार कानून के अंदर काम करता है। ये आप मान के चलिए। और दूसरा 21 का जैसे पोस्टल वायलेंस हुआ, 24 में लोकसभा का चुनाव कुछ नहीं हुआ, 2021 में हम लोग प्रिपेयर नहीं था, इतना हिंसा ममता बनर्जी कराई थी, हम लोग का सोच की बात। 24 में हम लोग का ज्यादा प्रिपरेशन था, इसलिए ज्यादातर इंसिडेंट नहीं हुआ। इस बार भी बहुत तगड़ा प्रिपरेशन हमारी है, और आने वाला दिन में भाजपा सरकार को सपोर्ट करने के लिए कुछ मद्रासा से जो अपने सोच लेकर काम कर रहा है, जो लोग सीए से लेकर वॉकआउट अमेंडमेंट बिल तक दंगा फसाद, ट्रेन जलाना, आग जलाना, आग को मौत की घाट उतार देना, ये सब जो कार्रवाई किया, हिंदू पलायन हुआ, वो आने वाला दिन में बीजेपी सरकार आने का बाद करने का कोशिश करेगा। इसलिए केंद्रीय गृहमंत्री जी ने ऑलरेडी डिक्लेयर करके आज सीआरपीएफ को बता दिया 60 महीना 60 दिन 2,500 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल में रहेगा। बीजेपी की सरकार आ रहा है, उनको सपोर्ट देने के लिए। बीजेपी को सांप्रदायिक कहा जा रहा है, बीजेपी कहा जा रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक है और बंगाल सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं करेगी। 7 तारीख को दीदी के लिए आप मेरा साथ घुमाना पूरा दिन, आप छोड़ दीजिए मेरे को, दादा को, भाई को छोड़ दीजिए, अंकल को छोड़ दीजिए, अदर लाइफ जो है उन लोग को छोड़ दीजिए। अब दीदी बहन बेटी का आवाज सुन लिया था, 100 से ज्यादा एग्जाम्पल है, रो रहा था, हिंदू माँ, हिंदू दीदी, हिंदू बहन, छोटा हिंदू बेटी रो रहा था, बचाइए हम लोग को। हम लोग भूल के वोट किया। मैं तो आज थोड़ा सर पे था, कुछ आचार संहिता था कि क्या करेगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, लेकिन वो लोग कि खुल के आपका सामने आप थोड़ा कैमरा चला के देखिए, इस तरीके से खुला बता दिया। हम लोग कमल की निशान पर बटन दबा के आया है, हम लोग वोट किया है। मैं फ्रांस से आया हूँ, मैं अमेरिका से आया हूँ बीजेपी को वोट करने के लिए। मैं बंगालोर से आया हूँ, मेरा घर का 2 आदमी सूरत में था, प्लेन का टिकट कट के आ गया है, वोट तो डाल दिया है, अभी जा रहा हूँ। आने वाला 5 साल आप काम करें। आप तो माहौल देख लिया ना, थोड़ा कैमरा चला के उसमें आपको पता चल जाएगा एक्चुअल एग्जिट पोल क्या है। बीजेपी तो टेक खुद करेगा, अब मैं तो एमएलए का नाते मुझे वोट देना ही पड़ेगा। 4 मई के बाद बंगाल में डीजे बजेगा, ये कैसा अनाउंसमेंट है? टीएमसी आज ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद ये सब कर रहा है उनका काउंटिंग एजेंट।
अब तो मुझे भी थोड़ा सुबह जब इलेक्शन कमीशन का ऑफिस से मुझे मेरा तो बहुत करीब सब आते हैं भवानीपुर का बैलेंस ऑफिसर 625 one senior officer called me. More than 50 TMC agent उन्होंने अब तक नहीं आया ममता बनर्जी ताजरी बनर्जी का वार्ड में छोटा छोटा लड़का लोग को हाथ पा पकड़ के एजेंट किया कोई सीनियर पॉलिटिकल लोग एजेंट तक नहीं हुआ जहां जहां मेरा ऊपर हमला करने का कोशिश किया वोटर ने काउंटर नहीं तो सिंगल था आप लोग था मेरा 15 का 15-20 भी था नहीं तो ममता बनर्जी का जैसे 50-60 गुंडा लेकर नहीं जनता ने काउंटर कर दिया जनता की ताकत से इस बार बीजेपी आ रहा है बंगाल की जनता जनार्दन खास करके हिंदू और आदिवासी को मैं कहता हूं